सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अजहर जावेद और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं माहिर इंटरनेशनल अमूर अहमद हसन अरबी। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे पे बहुत सी तब्दीलियां हो रही हैं और इस तब्दीलियों के नतायज बहरहाल पाकिस्तान पे भी होंगे। सब लोग सांस रोक के बैठे हैं कि होने क्या वाला है, लेकिन एक बात तो वाज़ेह हो गई और वो बात ये है कि पाकिस्तान ने किसी भी किस्म के इंटरनेशनल प्रेशर को लेने से इनकार किया हुआ है। उसका एक वाज़ेह सबूत अल कादर ट्रस्ट में जो आने वाला फैसला है, कहा यह जा रहा था कि शायद अमेरिका और बरतानिया प्रेशर डाल रहे हैं और ये फैसला मुलतवी होता जा रहा है। लेकिन जो फैसला आया, जो बानी पीटीआई है उनको उम्र कैद और उनकी अहलिया को 7 साल की सजा हुई। और ये अल कादर ट्रस्ट केस में क्या हुआ, किस तरह हुआ और लंदन का क्या किरदार था, उस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं अहमद से बात करना चाहूंगा। अहमद साहब, ये जो फैसला है और इसकी जो पाकिस्तान में नतायज है उससे शुरू करें कि आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को और अब तक की जो बहस हुई या लीगल जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कहते हैं। देखें अज़ा, हमने पहले भी डिस्कस इसको डिटेल में किया था। आपने बड़े अच्छे तरीके से वैसे ही सारा इसका अहाता किया है ऑफ द इश्यूज़ दैट आर एट हैंड पाकिस्तान के अंदर। या इसकी जो मेरिट्स ऑफ द केस हैं वो काफ़ी क्लियर थे। हमने पहले भी, आपको याद है, डिसीजन आने से पहले भी हमने आपको सारी वो उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ये केस क्या है और इसके क्या सबूत और शवाहिद हैं और इसके अगेंस्ट पीटीआई का रिस्पांस क्या है। तो इसके सिंपल सा केस था। उसमें इन्होंने जो पैसे थे वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आए थे, जो आसान अल्फाज में, इसकी एक पूरी डिटेल है, आप मेरे से बेहतर वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से वो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो केस की बात करें ना, तो इम्पैक्ट, हाँ, तो वो इम्पैक्ट इसका जो था वो ये था कि इन्होंने जो पीटीआई की लीगल टीम्स थी, इन्होंने इस केस को डिफेंड करने में वो नाकाम रहे थे। और वो जो नाकामी थी इनकी वो वाज़े तौर पर सामने, हमने पहले भी कहा था कि इनको जब केस में ये कहा गया कि आपने पैसे खाए हैं, आपने करप्शन की है, तो इनके आगे से जवाब ये होता था, जी 9 मई फॉल्स फ्लैग था, तो जी 26 नवंबर में गोली क्यों चलाई हुई। यानी प्रोपेगेंडा और झूठ इनका जवाब था। इनके पास लीगल ग्राउंड्स पे उसको जीतने के लिए उस फैसले के अगेंस्ट कुछ नहीं था, सिर्फ रिटोरिक था और सोशल मीडिया था। अभी भी आपने देखा बुरी तरह इनको शिकस्त हुई है। ये इनकी इनकॉम्पिटेंस, इनकी नेग्लिजेंस, इनकी चोरी और इनकी गद्दारी जो थी, ये सारी अलकादर ट्रस्ट से रिलेटेड, उसके ख़िलाफ़ अदालतों ने इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया। इनके पास फिर भी उसके कोई लीगल वे आउट नहीं था, कोई लीगल उसका रिबटल नहीं था। तो फिर ये इन्होंने वो जो अपना प्रोपेगेंडा करते हैं सोशल मीडिया पे, ये कल से वही कर रहे हैं। लेकिन ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त है। जो इनका एक नैरेटिव था कि खान घबरा नहीं रहा, इट इज़ क्लियर कि इस वक्त ना सिर्फ पीटीआई के चेयरमैन बल्कि पूरी पीटीआई घबरा रही है। इनकी सफ़ों के अंदर बहुत ज़्यादा इंतशार और फसाद मौजूद है। आपस में इनकी बहुत ज़्यादा फैक्शंस बन गई हैं, आपस में ये लड़ाइयाँ कर रहे हैं। एक पेज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। और आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि पिछले 2 साल पे इनको हर मौके के ऊपर एक से बढ़कर दूसरी शिकस्त होती रही। जी बिल्कुल अहमद, इस क्योंकि ये केस यहाँ से शुरू हुआ और मैं कवर करने का भी इस हवाले से मुझे मौका मिला, तो इस केस में देखें, हमने बरतानिया को भी नाराज़ किया है। बरतानिया की हुकूमत ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने बहुत मेहनत करके इस सारे जो मामला था, जो शुरू हुआ वन हाइड पार्क प्लेस पे, कल भी मैं गया भी था वहाँ पे और वहाँ पे मैंने एक अपने नाजरीन के आसानी के लिए उनको समझाने की भी कोशिश की कि ये किस जगह वाक़ है, प्राइम लैंड है। मार्बल आर्च के करीब हाइड पार्क के सामने एजवेयर रोड के साथ 50 मिलियन पाउंड की वर्थ थी उसकी जब ये सीज़ हुई। तो इस प्रॉपर्टी को सीज़ होने के बाद से लेके पहले 8 अकाउंट सीज़ हुए थे, फिर उसके बाद मज़ीद जो तहकीकात आगे चली तो उसमें ये चीज़ें सामने आईं। जब एनसीए ने पैसे दिए तो ये, बल्कि तहकीकात जो शुरू हुई थी वो प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट के तहत हुई थी, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के तहत। और फिर उसके बाद उन्होंने ये पैसे इकट्ठे करके हुकूमत पाकिस्तान को दिए कि ये हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत है, उनकी जो प्रेस रिलीज भी आई। लेकिन जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने इसे नाजायज़ तौर पर वापस
جو ہے ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں، جو سیٹلمنٹ اکاؤنٹ میں ڈال دیا، اور اس کے بعد سے یہاں سے برطانوی حکومت ناراض ہے۔ پچھلے تقریباً 6 سال سے برطانوی حکومت نے وائٹ کالر کرائم پہ پاکستان کے ساتھ تعاون سے انکار کر دیا ہوا ہے۔ میں آپ کو بڑے باوثوق ذرائع سے جن سے میری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ ایک رقم جو ہم نے لوٹ مار کی رقم تھی، پروسیڈ آف کرائم ایکٹ کے تحت اکٹھی کی گئی تھی، اس کو لے کے پاکستان کے حوالے کیا، اور انہوں نے واپس اسی شخص کو دے دیا جس پہ الزام تھا۔ اس کے بعد ایک ناراضگی اور ان کی کہ موجودہ حکومت یا پی ڈی بی ایم کی حکومت سے بھی ان کی تھی کہ جو ایگریمنٹ تھا وہ کانفیڈینشیل تھا، لیکن اس کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی۔ تو برطانوی حکومت اس وقت کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کر رہی پاکستان کے ساتھ۔ نیب کے کسی آفیشل کو، نیب کے کسی بھی اہلکار کو برطانیہ ایکسیس نہیں ملی، اور نہ ہی ان کی کسی کورسپونڈنس کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہاں پر کرپشن کے بہت سارے کیسز ہیں جن پہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک ڈیزاسٹر ہے انٹرنیشنل لیول پہ، جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا، اور جو عالمی جو اعتماد ہے اس کو ٹھیس پہنچائی۔ اس کے علاوہ جو اہم چیز یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے میڈیا دیکھا ہے، آپ میرے خیال واچ کر رہے ہوں گے، جو انٹرنیشنل ریئیکشن آیا ہے، جو پی ٹی آئی کی انویسٹمنٹ تھی کہ جی خان صاحب کو معصوم ثابت کرنے کی، وہ اس انٹرنیشنل ریئیکشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی گہری نظر ہوتی ہے ہمیشہ انٹرنیشنل میڈیا پہ، اور ہم نے دیکھا بڑی شاید سرخیاں لگی ہیں تمام انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، تو اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ دیکھیں عزیز صاحب، اس میں ایک یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو انٹرنیشنل میڈیا نے بہت زیادہ کوریج دی پچھلے 2-3 سال میں، اور اس کا ہم ڈیٹیل میں تھرو آؤٹ اپنے آزاد پوڈ کاسٹ کے اوپر بھی ایکسپلین کرتے رہے ہیں کہ کس طرح سے پورا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو انٹرنیشنل یا ویسٹرن میڈیا ہمیشہ سے پاکستان کے تھوڑا سا خلاف رہا ہے، اس میڈیا نے بہت زیادہ پروپوگیٹ کیا عمران خان کو، اور پاکستان کے اندر جو حالات تھے اس کی بالکل ایک مختلف پکچر پوری دنیا کے سامنے رکھتے، ایک پروپیگنڈا بیسڈ انہوں نے وہ سارا اپنا نیریٹو پش کیا۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے کس طرح یہ بھی آج کل یہ بھی چیزیں واضح ہو کے سامنے آ چکی ہیں کہ کس طرح پیسے دے کے انہوں نے اکثر اپنا پروپیگنڈا لانچ کرواتے رہے ہیں ویسٹ سے۔ تو یہ والا جو ڈیسیژن ہے یہ پاکستان کی عدالتوں کی طرف سے ایک فیصلہ ہے، اور اس کیس کو پی ٹی آئی نے اینڈ تک پرسو کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اگر وہ کیس کو نہیں مانتے تھے یا کیس بالکل غلط ہے، انہوں نے اپنے وکیل اس کیس کے اندر بھیجے، انہوں نے اینڈ تک پرسو کیا، ٹو دا فیکٹ کہ آخری لمحے تک پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام لوگ تھے، جو ان کے پارٹی لیڈرشپ تھی، اس کو یہ لگتا تھا کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا، اور یہ عدالتوں کی بہت تعریفیں بھی کرتے رہے۔ آخری دن تک ان کو یہی یقین تھا کہ عمران خان کو سزا نہیں ہوگی۔ تو ظاہر ہے وہ پھر انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بتایا، اور اس وجہ سے پورے انٹرنیشنل میڈیا نے پھر یہ جو انٹرنیشنل میڈیا کا وہ سیگمنٹ جو پی ٹی آئی کے زیادہ کلوز تھا، اس نے بھی اس کیس کو کور کیا، لیکن جب فیصلہ آیا عدالت کا تو وہ عمران خان کے خلاف تھا، اور اس فیصلے سے یہی امپریشن واضح ہو کر جاتا ہے کہ عمران خان نے فائنینشیل کرپشن جو ہے وہ کی ہے۔ تو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کیس کو رپورٹ کیا ہے، اس پہ آپ کو انالیسس بہت کم نظر آئے گا، انہوں نے رپورٹ کیا ہے، اور رپورٹ خود میں بہت جاندار رپورٹنگ ہے۔ وہ رپورٹنگ ہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کرپشن میں انوالوڈ رہا ہے، اور پاکستان کی عدالتوں نے یہ فیصلہ کی، وہی عدالتیں جن سے پی ٹی آئی کو 1 گھنٹہ پہلے تک توقع تھی کہ وہ عمران خان کو رہا کر دیں گے۔ تو ظاہر ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی عمران خان کا جو امیج ہے وہ ٹارنش ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ان کے پاس ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا۔ تو وہ فضول سے جو ان کے صحافی ہیں، کوئی کسی ملک میں چھپا ہوا ہے، کوئی کسی ملک میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، ان صحافیوں نے پھر ان کی صرف انٹرنیشنل میڈیا کی جو تصویریں، وہ جو فرنٹ پیج کی پکچرز ہیں، وہ لگا کے پوسٹ کیا کہ عمران خان کی پذیرائی جو ہے وہ دنیا میں اس وقت ٹاپ پہ ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورے انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا، لیکن ان سارے صحافیوں کو اگر آپ یہ کہیں کہ آپ جو پی ٹی آئی عمران خان کی پذیرائی ٹاپ پہ لے کر گئے ہوئے ہیں، وہ آرٹیکل کھول کے بھی پڑھ لیں تو اس میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ عمران خان نے بہت زیادہ فائنینشیل کرپشن کی ہے، اور عمران خان کا جو امیج دنیا کو دیا جا رہا تھا کہ بہت صادق اور امین اور ایماندار ہے، وہ جھوٹا ہے، اور پاکستان کی عدالتیں وہ عدالتیں جن پہ پاکستان تحریک انصاف نے پورا ٹرسٹ شو کیا 1 دن پہلے تک، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان چور ہے۔
बल्कि इमरान खान साहब आलमी चोर साबित हुए हैं। मेरा ख्याल आलमी पहला एजाज है पाकिस्तानी किसी भी सियासतदान को कि वो आलमी सतह पे जो करप्शन हुई उसके मुकदमे में उनको सजा हुई। लेकिन मेरा ख्याल है कि कह रहे थे बहुत मकबूल है, लेकिन पाकिस्तान में कोई निकला नहीं, कोई मुजाहरा नहीं हुआ, कोई किसी ने क्या कहते हैं उनकी सजा पे कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। क्या मकबूलियत कम हो गई या लोगों के पास टाइम नहीं है? मैं आपको पहले भी भाई हम इसको अगर एनालाइज करें, अगर आप पाकिस्तानी सोसाइटी को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट बेस को, तो इनका ज़्यादातर जो आपको हाइप नज़र आती है वो उन लोगों की तरफ से ही नज़र आती है जो बाहर के जो इंग्लैंड में बेस्ड हैं या जो अमेरिका में बेस्ड हैं, जो कनाडा में बेस्ड हैं, जिनके स्टेक्स हैं, जिनके इंटरेस्ट हैं। मोहित पीरज़ादा के इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो इसको फिर से वो जो ये इसका ख्याल है कि वो जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से इसको चेक्स और वो चीज़ें मिलती थी वो मिलेंगी। आदिल राजा का अपना इंटरेस्ट है, वो भी ये सोच रहे हैं इसको भी हुकूमती ओहदा कोई सेनेटरशिप मिल जाए। सो जिन जिन लोगों के अपने इंटरेस्ट मफाद हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसके पीछे आवाज़ उठा रहे हैं। फिर शहबाज गिल है, बाकी सारी वो इंडियन लॉबी है, बाकी सारी वो एंटी पाकिस्तान लॉबी, उनके अपने इंटरेस्ट हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करना। पाकिस्तानियों को आप वो कहता ये खुद ही कहता होता था कि आप ज़्यादातर लोगों को हर वक्त बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इमरान खान ये अक्सर कोट करता था ये कोटेशन। सो अब यही हुआ है कि लोगों की जो पाकिस्तान के अंदर इन पीटीआई की सपोर्ट बेस थी वो थक गई है, वो झूठ पे झूठ सुन सुन के थक गई है। वो भी सवाल करती है कि तुमने हमें निकाला कि अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाऊंगा और ख़ुद तुम अमेरिका के तलवे चाट रहे हो। तुम एक भीख का कटोरा लेके कभी इंग्लैंड के बाहर बैठे होते हो तो कभी अमेरिका के वाइट हाउस के बाहर बैठे हो। तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? तुम कहते थे कि तुमने करप्शन नहीं की, तुमने तो करप्शन की। तुम सारा आप लोगों के सामने खुल के हर चीज़ वाजे होकर उनके सामने आ गई है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको याद है 9 मई का इन्होंने सारा खुद प्लान किया, खुद इन्होंने लोग तैयार किए, उनकी जहन साजी की, उन पे हमला करवाया। जब वो हमला उल्टा पड़ गया तो इमरान खान ने सबसे पहले कहा कि जी तो हमारे बंदे नहीं, पता नहीं कौन है। तो वो पहला मौका था कि इसकी सपोर्ट जो थी इसकी पीटीआई के अंदर वो कम होना शुरू हो गई थी। तो अभी भी आपने देखा है अब लोग इसके लिए नहीं निकले। 5 अगस्त को जब इसको गिरफ्तार किया गया था, इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊँ अजहर भाई, ये इसने जिस 5 अगस्त को इसकी गिरफ्तारी हुई इमरान खान की, उसे चंद साल पहले 5 अगस्त को ही इंडिया ने 370 रिवोक किया और कश्मीर के ऊपर गासिबाना कब्जा कर लिया। तो पाकिस्तानियों ने ये उस वक्त वज़ीर आज़म थे इमरान खान और ये मुलव्विस थे इस साजिश में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई कश्मीर वाली। तो पाकिस्तानी कहते थे कुछ करो, पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए, इंडिया को कब्ज़ा नहीं करने देना चाहिए कश्मीर पे। तो इसने कहा था जी हम सड़कों पे निकलेंगे। तो इसने कहा तुम सड़कों पे निकलो। तो मकाफात अमल ऐसा था कि इस शख्स को भी फिर 5 अगस्त को ही गिरफ्तार किया, लेकिन इसके लिए उस वक्त सड़कों पे कोई नहीं निकला। तो ये अल्लाह के लेकिन काम। ये जैसे आपने फैन बेस की कहा ना थक गई है, बरतानिया में भी यही हाल है। जो पीटीआई एक पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जो एक कमेटी रूम में जो इवेंट हुआ बुरी तरह नाकाम हुआ और वहां पे इनकी आपस में लड़ाइयां भी खुल के सामने आई है। वाज़े तौर पे हमने देखा कि जुल्फी बुखारी साहब एक तरफ खड़े थे, शहजाद अकबर साहब एक तरफ थे, अजहर मशवानी साहब एक तरफ थे और वो बुरी तरह नाकाम हुई। 8 से 10 एमपीज आए और वो उसमें शरीक हुए और वक्त से पहले उसको ख़त्म करना पड़ा। अजहर भाई जो जमातें फिर अपने मफाद के लिए और सियासत के लिए और पैसों के लिए और इक़्तिदार की हवस में और गलीज़ और पलीत लोगों से मिलकर बनती हैं, उनका अंजाम ऐसा ही होता है। इन पे कोई लार्जर देन लाइफ कोई नज़रिया तो था नहीं इमरान खान का, इसका कोई विजन तो था नहीं कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना, सिर्फ इसने इक़्तिदार में आना था, वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म। तो फिर टूटेंगी भी ऐसे ही। अच्छा, अब ट्रंप साहब आ रहे हैं जी मंडे को। कहा जा रहा था कि ट्रंप आएगा, इमरान खान को बाहर निकालेगा और सीधा जाके हलफ बर्दारी में वो शिरकत करेंगे। ये कैसे देख रहे हैं आप इस सारे ट्रंप के आने को? इंटरनेशनल लेवल पे उसकी जो पॉलिसीज होंगी और ख़ास तौर पे कोई पाकिस्तान की तरफ पॉलिसी की तरफ शिफ्ट आएगा? और दूसरी बात ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप के आने का उसी तरह से आप इसको देखें कि जब ऑक्सफोर्ड का, आपको पिछले दिनों याद है कि इन्होंने कहा जी ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनने वाले इमरान खान, और पीटीआई ने पूरा अपना एक झूठों का पहाड़ गढ़ लिया क्योंकि इस पे ज़ाहिर है व्यूज़ आते हैं, पैसे आते हैं। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान चांसलर बनेगा, चांसलर बनने के बाद वो पाकिस्तान की हुकूमत को ऑक्सफोर्ड लिखेगी, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की हुकूमत को लिखेगी हमारे चांसलर को रिहा करो, और फिर स्पेशल चार्टर जहाज़ पे वो जाएगा और वो ऑक्सफोर्ड के अंदर खिताब करेगा। उन्होंने इलेक्शन में ही नहीं हिस्सा लेने दिया। तो उसी तरह ये डोनाल्ड ट्रंप का भी इन्होंने ऐसे ही किया, उसने बुलाया ही नहीं उसको,
عمران خان کو اپنی اوتھ ٹیکنگ میں اور ہر طرح کے ہر ملک سے جو لوگ تھے ان کو اس نے بلایا، عمران خان کو اس نے نہیں بلایا. اور اسی طرح اب آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں کہ یہ کوئی اور ایک فرضی کہانی لے آئیں گے کہ یہ ہونے لگا اور عمران خان باہر آنے لگا. اور جس طرح ایک پی ٹی آئی زدہ صحافی ہیں، انہوں نے پوسٹ کیا ہوا تھا کہ ٹویٹر کے اوپر کہ عمران خان نے کب باہر آنا ہے اس کا فیصلہ عمران خان خود کرے گا. تو نیچے کسی نے لکھا ہوا تھا کہ عمران خان نے اپنے آپ کو 14 سال کی قید سنا دی ہے. تو یہ ان کا حال ہے. بہت شکریہ، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے. دل تو بہت کرتا ہے آپ کی باتیں سنیں، تھینک یو. لیکن ناظرین ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. جاتے جاتے ایک خبر جو حسب میں کوشش کرتا ہوں دوں کہ جو القادر ٹرسٹ میں ایکیوزڈ ہیں، جو فرحت شہزادی صاحبہ ہیں، ان کے برطانیہ میں پراپرٹیز کے لنکس ہیں. یہاں پہ ان کی پراپرٹیز ہیں، کمپنیز ہیں جو ان کے اور ان کے جو ہسبینڈ ہے ان کے نام ہے اور ان کی بہن کے نام ہے، اور ان پراپرٹی کی تفصیلات بھی سامنے آ چکی ہیں. اور پاکستانی حکومت جو ہے وہ بھی اب ان پراپرٹیز کے پیچھے بھی آ رہی ہے. جس طرح یہ پروسیڈ آف کرائم ایکٹ کے تحت کاروائی ہوئی، تو اسی طرح وہ ایکیوز جو ہیں فرحت شہزادی صاحبہ، ان کے خلاف یہاں برطانوی حکومت سے بھی اب دوبارہ درخواست کرنے جا رہی ہے کہ وہ جو پراپرٹیز بنائی گئی ہیں جو پاکستانی حکومت کے مطابق پروسیڈ آف کرائم ایکٹ ہے، اور جس میں وہ ان کو ایکیوز بھی قرار دیا گیا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے. ناظرین بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.